Good morning guys. Welcome to my YouTube channel Orlando Laylahay as Kuya Hapon. Watch my video Kuya Hapon. YouTube channel. Please like, share, and comment. Maimbutag sa tanan. Proceeding na ni og pamasahero gikan ni og bukid sa Pinamungahan. Yeah, from here to Cebu City. Medyo taas-taas pang oras ang biyahe, pero bati lang yapon guys para sa pamilya. Nya shout out ko sa KTTS admin moderator user sa tuang founder Toltix Rodrigo Alilin, sa tuang president Mike Macasilig, sa tuang vice president Darren De La Peña, sa tanang admin moderator users KTTS Sulpot. Mutag sa tanan amping ta sa biyahe. Proceeding na ni kuan guys. Proceeding na ni o SM. Nya di ako ni Pinamungahan. May mutag sa tanan amping. Yeah, God bless to all.